in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Gentlemen, our host for today's event, the SK Chairman of Barangay Bara, Honorable Jordan Esgana. Ahead, please. Maayong kadlawon ka natong tanan! Good morning, kabataan Pinoy! Alright! So at this juncture, ladies and gentlemen, we are now live here and celebrating the Kabataan Run 2025! Atong bakbakan, ladies and gentlemen! And especially to organizer, the OLR or the Ozamis Lifestyle Runners. Atong bakbakan po, ladies and gentlemen. And especially who initiate this event, the Sangguniang Kabataang Federasyon sa Municipality of Tudela. Are you ready, runners? Huwag dili ready. Nakita na ko nga minghoy pa sa tulo 20. Nasa naman tanan diri na hawa man din tunga naa sa likod. Halimo ka mo diri sa tunga, ladies and gentlemen. So sound check sa taon-taon gabi. Alright, asa ang 3-kilometer runners. Alright, ang 5 kilometers. And also the 10 kilometers. Alright, at this juncture, ladies and gentlemen, let us hear the opening remarks to our beloved Vice Mayor in the Municipality of Tudela, Honorable Weng Lagi Parahinog. A big hand of applause, please. Okay, in behalf of Vice Mayor, we have the Sangguniang Kabataang Federasyon President sa Tudela, Honorable Christian Paruhinog Limbaga, atong bakbakan. Okay, so thank you so much no sa tuwang host for today's event. Ulay-lain ng gwapo ba? Pinaka-gwapo ng SK sa Tudela. Coming from Barangay Bara, SK Chairman Jordan Esgana. So, again, mayong buntag ka na itong tanan! Na mura magluya. Luya pa sa Minghoy. Ito, mayong buntag ka na itong tanan! So, may I request everyone, before ko mo proceed sa kuwang message, welcome message, mag-gather ta diri sa tunga para makita kung unsa gyud kabaga or unsa gyud kadaghan ang mga katawhan nga ni join ani nga event, which is the Kabataan Run 2025. Okay ba ninyo og diri ta tanan magtipok diri sa tubangan para makita po nako kung naabay mga taga-Lagyo, taga-Dugol ba nila, taga-Tudela ba ni tanan? Okay, so I request everyone nga mo gather ta diri sa tunga. Okay, so in a count of 10, kung kisa itong mauna, mao'y makadaog sa, automatic makadaog sa raffle, so niya. Okay, so 10, 9, 8,
Na murag ulawon jud kayo ni mga runners diay. Okay, so again, with our respect sa tuwang Honorable Mayor Estela Estanio, Obot Estanio. Thank you so much, Mayor, for accepting our proposal, and then salamat kayo nga gitugutan minimo nga magpa-event ani karon. And also to our Municipal Vice Mayor Welma Paruhinog. Going pa si Vice Mayor Weng, but she is very excited to witness kung unsa ni ka-successful nga event. So again, in behalf sa LGU Tudela, in behalf sa Sangguniang Kabataan, Federation of Tudela, we are very thankful nga nianhigid mo ni register despite sa money involved. And then kini nga event is not only para mo gather or mo gain of profit, but of course, this is for the youth. This is for our fellow children nga naay mga kanibitang experience sa kinabuhi. This is among pamagi to show nga unsa ka united ang lungsuranong Tudilanhon diri sa lungsod sa Tudela. And of course, without Uzamis Lifestyle Runners, this event dili gyud ni siya ma-realize. Then that is why we are very thankful to the Uzamis Lifestyle Runners, despite nga they're coming from Uzamis City. Usa siya sa amuang nahimong partner. And of course, the running community of Tudela. If matawag na ko inyo ang club, can you please shout again, Tudela Runners Club? Okay, so now Tudela Runners Club. How about the Treaties? And also the Brave Hearts. Nabang Brave Hearts. Okay, so I believe na. So sa katong mga wala na mention ng mga running clubs, we are still very thankful kaninyo tagsa-tagsa. And of course, individual runners, we are also very thankful nga nag-gather na diri karon para musaksi mo appeal ani nga Kabataan Run 2025. And of course, without the guidance of our Lord Almighty, kini nahimong successful despite sa late na mi naka-prepare because of the heavy rain kagahapon, apan nahimog yan pong successful ang amuang pag-set up diri nga area. And then mo na karon, before na ko tapuson ang akong message, ako si Christian Limbaga magpasalamat kaninyong tanan sa pagtambong, sa pag-enter or sa pag-join ani nga event. Again, kanatong tanan mayong buntag, and God bless kanatong tanan. Thank you so much, Honorable Christian Limbaga! Big hand to Honorable Christian Limbaga. So the request ako tanan to gather here in the center stage. Ipakita na ito sa kabaga ang runners or kabaga sa iyong nao. Alright. So at this juncture, ladies and gentlemen, let us hear the final briefing of the Kabataan Run 2025 to be given by our Mr. Ed Labasida. A big hand of applause, please. Okay, good morning, runners. Akong gihangyo tanang runners nga naa sa likod, dili gyud ta magsugod, taman dili mo moabante diri kay ang atong check-in area dili ra gyud sa kilid sa ring nga side sa basketball court. So dili mo pwede mo adto dito sa unahan. Again, runners, dili sa ta magtipok sa ta, wala say mag una-una dito sa starting line. So we would like to remind everyone nga ang ato ang first priority priority pa ang inyong safety. So once dili ninyo kaya ang distance, natay mga marshals, you can call them and ask for our medics para sa inyo ha. Second, magbantay sa dalan, dili pwede mo lapas sa the other side sa giandam sa Tudela SK Federation. So magpatuon lang ta sa atong mga marshals, palihog lang mga runners. Dahil yung third, no bandits allowed. Katong mga wala lang ka-register, palihog lang, ato lang taga-ag time ang ato ang mga registered runners kay para sa ilaning atong event today. And fourth, mag-enjoy lang ta, pinaot ka sa inyo ang mga dalan ng inyong atuan, maglipay-lipay, maglingaw-lingaw mo, kay unya natay daghang papremyo para sa tanan. Once again, dili ta maka-check-in taman, dili pa
ma-cleared ang atubangan. Akong tawgon si Pali kung cleared na ba ang atong start and finish line. Pali? Para makasugot ta. Again, calling all runners. Labitong na yung mga teams. Una-una tagamay diri para naatay award sa best team unya. So, dirang abanti tagamay kating yung mga teams ipasigar ko. Kaya ato itong ipang shout out kung inyong gi-appeal sa inyong registration. Once again, runners, palihog, walay magtambay sa likod kay diri nga to ang starting line. And kanang nanghagi karon nakita ninyo na yung mga flaglets nga naglupad-lupad. Muna sila atong official pacers gikan sa Ozamis Lifestyle Runners. So kung naamoy time nga giapas or gusto nyo kauban sa dalan, naana sila andam mo abiba ninyo. So pwede ra mo join nila, pwede mo mubaba nila, or pwede pa mo mupuli sa flag kung gusto ninyo. Pero before na mag-start, akong ihatag ang stage sa ato ang MC para sa atong Zumba. So abanti tagamay para sa itong warm-up. Atong dalawan ang best team karon. Dito na ito judge ang best team sa Zumba. Sige. Escape. Alright, thank you so much, Mr. Ed Damasina. Sunod ka mo. Sayaw kita. Hudya ka kitang tanan. Ipakita kung kinsa siya. Alright, ladies and gentlemen. Let us awaken our spirit. Kaya ino kadlawon lami pagid matulog. Alright, so everybody please gather. Hearts forward so that para makinday tagtaman. Alright, so may I request the OLR, the SG chairperson to lead the Zumba. Ladies and gentlemen. Sir John, mo. Okay, ang mga leaders sa different organization dapat magpagawa. Alam mo nila, magpagapil ka din karong kadlawuna. Alright. Ang runners, abante. Okay.
Good morning! Chance sabi, ito mga runners! Good morning! And I congratulate you all for the successful run. Those who made it to the 10 kilometers, please shout! To the 5 kilometers finisher! Yay! To the 3 kilometers finisher! Okay. O kato nga, naglantaw-lantaw lang, shout out! Okay. So firstly, I also would like to congratulate the organizers of this Kabataan Run. Of course, our Federation of Sangguniang Kabataan of Tudela, headed by our active and dynamic guwapo, the Honorable Christian Limbaga. And of course, with the cooperation of our LBYO, Giselle Bolicar, and of course, kung wala sila, dili ta mainani ka organize kanindot ang inyong run for this morning. Of course, the Osamis Lifestyle Runners. Ato sila pakpakan. Thank you so much for steering that high energy sa ato ang lungsod sa atong kadalanan karong buntaga. And of course, I would like to recognize and acknowledge the presence of my fellows municipal officials. Of course, ang atong finisher, the Honorable Vice Mayor Weng Parohino. Grabe, astig kaya si Vice. And of course, ang atong SB members na naadin ni Honorable Jun Tampog. Atong runner, Honorable Budo Budyungan. So, salamat once again SK, our Federated SK, you come up with this activity. The new administration, our administration is very supportive of any sports activities such as this one. And we even dream, still dreaming. We envision tahak into sports, not only sports development program, but higher than that, we would like to focus on sports tourism. So, this activity will be one of those. And we are learning so much from the organizers of this event. And hopefully we can bring in more adventurous sports activities and events like this one to the municipality of Tudela. So thank you mga bisita nga dili taga Tudela for joining. And of course, ato ang mga aktibo nga mga Tudelanian also for coming. So hope this will not be the end, but there will be many more to come. So once again, daghan kay salamat and big congratulations to each and everyone. Thank you so much, Honorable, for the Mayor, Chacha Obodesanya. Big hand of applause, please, ladies and gentlemen. So at this juncture, let us proclaim the winners from the 3 kilometers, 3 km, 5 kilometers, and 10 kilometers. Let us start with the 3 kilometer of male category. For the winners for the 3 kilometer male category, 5th placer with the race whip number 3001.
request the officials to stay in your place until the last awardees. Okay, again, officials, diara mo sa inyong lugar. 5Ms, everybody. Alright, ladies and gentlemen, let us proceed to the next winner, the 3-kilometer for female category. For the 3-kilometer female category, fifth placer with the race bib number 3007, Ave Love Alikaya. Fourth placer with the race bib numbers 30026, Aika Kaibagan. For the third placer with the race bib number 30061, Jessa Diaz. Second placer with the race bib number 30059, Crizia Lopez. And the first placer with the race bib number 30032, Catherine Natividad. Once again, for the winners for the 3-kilometer female category, fifth placer, Ave Love Alikaya. Fourth placer, Aika Kaibagan. Third placer, Jessa Diaz. Second placer, Crizia Lopez. And our champion for the 3-kilometer female category, Catherine Natividad. Alright, congratulations. May I request Mr. Ronel Ubo to please come on stage. Ladies and gentlemen, our 5-kilometer for male category. Congratulations for the winners for our 5-kilometer male category. Fifth placer, Christian Bidiliada. Fourth placer, Rodel Perolino. Third placer, Mark Baroni. Second placer, Jaymar Hirana. And for our champion for the 5-kilometer male category, Mark Sacobayo. Once again, congratulations to our winners for the 5-kilometer male category. Fifth placer, Christian Bidiliada. Fourth placer, Rodel Perolino. Third placer, Mark Barone. Second placer, Jaymar Hirana. And for our champion, Mark Sacobayo. Alright, runners, congratulations. Next winner for the 5-kilometer for female category. Congratulations to our 5-kilometer female category. Fifth placer, Rosalyn Akiat. Fourth placer, Glyza Kabatuan. Third placer, Jasmine Santa Rita. Second placer, Ashley Astrelio. And our champion for the 5-kilometer female category, Johnny May Lage. Once again, congratulations to our female category 5-kilometer. Fifth placer, Rosalind Akia. Fourth placer, Raisa Kabatuan.
Ashley Aston Leo, and our champion, Jenny May Lagi. Alright, congratulations winners! And now the 10-kilometer for male category! Congratulations to our 10-kilometer male category. For our main event for today, fifth placer with the race whip number 10-0085, Eljan Labastida. Fourth placer with the race whip number 10-0018, Aldrich Sacubayo. Third placer with the race whip number 10-0017, Junji Dala. Second placer with the race whip number 10-0010, Jules Arsenio. And for our champion for the 10-kilometer male category with the race whip number 10-0042, Aldrin Neri. Once again, congratulations to our 10-kilometer male category. Fifth placer, Eljan Labastida. Fourth placer, Aldrin Sacubayo. Third, Junji Dala. Second, Jules Arsenio. And our champion, Elbrin Neri. Kabataan brand sa daog. Congratulations runners! Mga runners, daghan kayong salamat sa tanan nga ning participate aning activity sa ato ang kabataan, sangguniang kabataan. Og salamat sa inyong maayo nga pagdumala karon. Og na-appreciate jud kayo nako kung unsa ang fun run. Kana bitawng fun walk nga fun run nga naanatanan nga murag di na makayas batiis nga gisundan nami og ambulance pero bati man di ay nga musakay tag ko motor kay surrender na ko. Munang di gyud mo surrender gid ay kung mag fun run. Ang ako alang in behalf ni Mayor Cha ang sangguniang bayan sa ato ang lungsod sa Tudela, dako kayo ang pagpasalamat nga gikuan mi giduol mi ni Christian ng ato ang SK Federated nga magpatabang siya kami nga naadiri sa ato ang mga elected officials naningkamot pud mi nga mo sponsor. Dayon kaming tanan murag ni register bahala og di na sila ni fun run. At least nga kami inyong giawhag og sa kanunay gidasig nako kaning mga SK nga ato pa ni siyang ipadayon kung mahimo ato ta mag fun run sa bukid. Kung makaya kami dili la sa amin anang run fun walk lang sa amin kung mahimo kay basig kining idara na ta makuyapan unya ta sa sunod na natay lechon Christian magpalechon ka kamo mga sponsor mig lechon karon manggod kay murag dali-dali mang-invite pud ta sa mga LGU pareha sa Lubisay na invite ang mga vloggers. Ato ni siyang kanang kanan ba taason ang pagpreparar. Dili nang dali-dalion. So congratulations natong tanan. Nakatinke. Wa jud mi nakasimba karong adlaw kay amo gining gigahin among panahon para ani ato activity og nalipay kaayo mi nga daghan ang dayo nga ning apel. Og congratulations sa SK. Padayon mo nga magdasig kay naapar ba mo another 1 year. Di ba?
wala eleksyon sa barangay ko. Oh, sa sunod, maglitsyon ta, Christian. Kada station, butangan ni mong litsyon. Oh, mauna siya lami, karungkuhon. Sige, daghang salamat kanatong tanan. Thank you so much, Honorable Weng. Lagi paluinong katubakbaka, ladies and gentlemen. Yehey! Napanood tayo 1 year, makalon pa ta. Chares! Chares! Alright, no. Requesting the runners to please practice clay go. Atong mayor is very particular when it comes to environmental protection. No, atong ikalinaw ang kahinlo na sa kilid mga batas. Okay. Ladies and gentlemen, let us continue our raffle. Pila ka buhok na bilhin? Opat. Sige ma'am, go lang ma'am. Magandang bukas, ikaw at ako magkasama tayo sa bungin ng kinabukasan. Okay, 10 kilometer participant, Kim Abaw. Kim Abaw. Uli na. Uli na si Kim na dinesi. Arango Dennis. Sipi? Uli na si Ipi. Okay. Na si Jimar Hirana. Wala po? Hirana Jimar. Okay. Okay, sunod. So many. Casimiro Waringe. Casimiro Waringe. Alright, congratulations! Asa yung adalin ako. Okay, next winner we have Mr. Dion Joshua Dragante. Alright, congratulations! Next we have Mr. Joshua Kalibog. Next we have, dito mag-iabog 10. May exit pa. Samar Bryce Paruhinog! Nasaan ka? Iuli na siya. Next is Mr. Jobert Romo. Whoa! Next we have Gerald Tabiliran. Dili Ubuga. Congrats. One left? Okay, one left. Next, our final winner for this minor award, we have Jaisent Agbon. Another, okay. Oh my God! Sa sapatos na ta! Grand prize is the running shoes brand new. Ano sila kasi naabot na hindi siya singanahan. Okay, go iyog-iyog mo yan, Vice. Go lang, te. So wala pa may naibaya ha, kaya kasi mami ka pala yung sizes. So nasa budget lang po. Okay. Our grand winner, we have Chares. We have Mr. Warengre Casimero. Ilabay na ko ni kung wala ka na 10, 9, 8, 7. Wala, next. Wala na next ita. Grand winner we have, oh my God, Mr. James Tigal. Alright, nasa si James Tigal. Counting. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Asa na T1 TV? 4, 3, T1 TV 4, 1. Wala siya. Dapat ang pan ka dapat. Next winner, the grand winner, we have Mr. Jack Lund. Lund. Wala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Wala. Another grand winner. Ay, ginawa ko kahangak man eh. Mr. Jasma Cindy. Cindy Jasma. O saan yun? Wala, next na po. Oh my God, I told about my heart. You're getting to my nerves. Ay, saan pangalan? Ay,
di Hasma. Alright, nation, congratulations! Ito bakbakan, ladies and gentlemen. Alright, congrats, Day. Picture sa daan kayo para inikuan. Pag-claim. Wala pa siya ma'am ka na. Inik na. Bilhan pa siya. Kasi mayutor na mayurong eh. Picturein lang nato siya ha. Picture is K. Then ang information, dari ka sa information. Alright, ladies and gentlemen, thank you so much for attending the Kabataan 2020!